دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال آموزش بیزنس ما. برادرها پیش از نوار تماشا کردن یک تا لایک شو و فکرتون بعد نوار بنویسین. مراجعت ما به نفرانی که نو میبینین، دسترویکا کار میکنین، تا کجای کار نمیکنین، با شما توصیه میتونم که بیزنس کراسوفکی بیزنس خوبه، سیزونش سر شده هازی میتوانین شما یک مدل دو مدل ویبر کنین، پرابلم نیست. واتساپ ما مراجعت کنین، صورتش رایتون میکنم. مدل‌ها ای 500 روبل سر میشود تا 3400 سوم. یعنی که 500 روبل، 600 روبل، 700 روبل هم خمیره تا 3400 ما دارم. کچسوی بهترین قطعی خوب با صفت اعلی. لبای جای روسیه دستافکا میکنیم، دستافکاش پلات نیای برادر. پیشکی میگم بعد نگین که خریدیم، بعد زنگ میزنن که اکاد دستافکاش ز پول گفتیم، دستافکاش رو قبول نمیشه برادر. همین سری هر یک پر ممکن 60 70 روبل دیگه میغلطه. مدل که ویبر کردی صورتش روی میکنیم، میخریش مت دا ادپراید میکنیم، لبای جای روسیه روی میکنیم، شهرهای دور لبای جای روی میکنیم، تو ساخالین لو تو سیبیر، ایرکوتسک، پیتر لبای جای روی میکنیم. یعنی کدام میخواد بیزنس کنه برادر پرابلم نیست. یک کارب که میخری 100 کارب که میخری فرقی نداره. واتساپ دم مراجعت که کاتالوگ بنویس، صورتش رایتون میکنم. اگر که معقول شید و خرید و فروش میکنه، هر شخص خاتمه همکاری میکنه با دیل پر باشه، امانت حتما به صاحبش میرسونم. خب به غرض کراسوفکی مثلا فوتبالکا در کورایتا، سپورتفکا در کورایتا، کپکا در کورای، کورکا در کورای، بروکو در کورای، ناسکی در کورای، چیزی در کورایتا همش دارم برادرها. و بنویسین در گروه خوشکو، در گروه هم خوش میکنم. گروه ساز دعوت کردیم که مولا را دامجا میپرتون با نرخ اپتوم ویبر میکنین، ادپرایتون میکنم. بار پرابلم نیست برادرها. چند خیلی بگین تون رایتون میکنم. گپ در مبلغ چند خوالاجید میکنین در بیزنس. این بیزنس های یا همین هر یک مرد باید در حیاتش یه بار ریسک کنه برادرها. همین استرویکا میگردیم. من نمیگم که کار استرویکا را پرتوین. اساسا کار استرویکا میبروی برادر. یا مدل ویبر که اخرش میگه که بچه‌ها که ما در استرویکا 300 400 آدم کار میکنیم. یا مدل ویبر که 8 پرای و پروداکت نیست که بیزیب شو بپرتویش برادرها. امروز نفروختی پگه حتما میفروشی. فقط فکر میکنی چه میفروشم برادرها. هر چی ای کردن میشود. رزمیروی کاروبکا ای 41 تا 46 ای اگر کدام در کار نباشه 46 رویتون نمیکنیم، 46 میگیرم خدمت ده تا 45 رویتون میکنم. رزمیر نیریت در هر یک کاروبکاش یک سویت میشود برادرها. رزمیروش علیش کردن ممکن نیست، سویت علیش کردن ممکن نیست. یک مدل ویبر کتی در دروش 8 پاره یک سویت رزمیر نیریت، یعنی 41 42 یک تایی، 43 44 دو تایی، 45 46 یک تایی. کدام در کار باشه 8 پاره نه 7 پاره حسابش میکنیم. یا 46 میشم خدمت ده میگیرم. خب اما هست پای که 46 هم میشه برادرها. اینو ملامیر که میروان هست پای کلون هم هست پروس شما دیدگی نیست. ما وقتی سودا کنیم با میفهمیم که رزمیر میپرسن 46 داری 45 داری گفتم میپرسن، حتما میپرسن برادرها. مدل و ویبرات کردیم میبرید دسترویکا میفروشی. میتونید در کانال یوتیوب بفروشین. کانال یوتیوب هم در کار شما دارم. کانال یوتیوب نمیفروشین، اویتا بکشین، در اویتا بفروشین. همین صورتش در واتساپ هم که روی کردن یارو رفیقاتون در نرخش نویسین. 10 جورا در روی که 10 جورا اگر 10 تا دوستش در روی کنه 100 تا کلین پیدا میکنین. ای 100 تا کلین 2 تا 3 تاش میگیره کو. هر روز نمیخوای میگیری ادپراید میکنی، پدیلیت میکنی. هر روز مدلات میفروشی برادر. زندگی تا تغییر میدی. به غرض کار استرویکات با یا در خود دیگه آیاس دیگه میبیا. ای یگام چی نمیخره مثلا اریندا نداره هیچ نداره، پروست در خونت میمونیش. در جایی که شمالش بزنه ای کاروبکاش رو میکنی برای که هر یک مدلی نو یا بو داره به خودش. یا خیلیش میگه که من نمبرات بوش قبیله سام که کلین بگه که هو چیزی نوای نه برادر هویش مون شمالش بزنه بوش بروا. خب هیچ وای چی نداره. سپورتفکا، فوتبالکا، کراسوفکی ای همه چیز خدوای در روسیه ما روید میکنم. بگی بیزنس پیش بر برادر. یا بار دو بار گرفتین کو уже گرگ میشی برادر خودت. уже میگویی که بسیار زکاس میکنی برای که میفهمیده سیستم را هر یکی ای کردن میشود. تا که همین میره همین روسیه میره فقط میایم اولیگ میگیره میریم یا چی باید خمون اختراع کنیم. уже به اینترنت از طریق پیشرفته شده است. فقط میای. اگر با فکر ما موافق باشین بنویسین فکراتون. خیر راست نمیگم برادرها. ما میایم استرویکا کارم کنیم اولیگ میگیریم میریم رسخود میکنیم میدویم. یا خیلیمون تا 5 سال هم نمیریم برای چی؟ برای که آیا دخل دیگه زیادی نداریم. همون چیزی که کار میکنیم نمیرسه حتی. یا خیلی سربندوق میرسونین، یا خیلی نمیرسه، یا خیلی جمع میکنین کم در 5 سال با یه بار میرین. راست نمیگم برادرها. چیزی که ای سری خودم گذروندگی میدونم. من 36 سال شده در روسیه میرم. اما همین چیزا رو من میخوام که با شما هم یاد بتونم برادرها. میتونین که بیزنسمن شوین، تجارت پیش ببرین برادرها. اساسا فکر دبا میدرویا که اینه یه را کردن کو، او را کردن کو. خب با فکر من موافق باشین، بمونین لایکاتون، فکراتون رو بنویسین برادرها. واتساپ ما مراجعه کنید.
ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиё хубан, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстон, видео то охир тамошо кунед ки бениҳоят навори хуб шудагай. касоне ки бизнес кардан мехоҳед, марҳамат кроссовкиро бо нархи оптовӣ ва бо нархи арзон ба шумо равон мекунем. нархи оптовӣ аз 600 рубл то 3300 рубл мебошад. доставка дӯстони азиз ба тамоми шаҳрҳои Россияро дорем ва равон мекунем. марҳамат муроҷиат кунед, иншоалло ки кроссовкиҳои качествени бо нархи арзон бениҳоят хуб ҳастанд бардоро. дӯстони азиз, марҳамат муроҷиат кунед, ана 10,000 намуд ҳамин кроссовкиро дорад. мақсад ки дар ҳамин ватсапшон саломат ҳастед, иншоалло ҳамаша ба шумо равон мекунад. вибр карда, интихоб карда ба шумо метавонед заказ кунед. подписатсия кунед, шайбачаҳо лайкҳоро бизанед, видеоро то охир тамошо кунед. иншоалло ки видеои бениҳоят ҷолиб шудагай. ба ҳаматон дӯстон тамошои буфароғат. мепурсанд ки 3:1 барои чӣ? 3:1 бародаро барои хинакира мегирад, мардонагира ба хубадагина фоиза баланд мекунад, гардиши хуна тез мекунад, ракаши пора нес мекунад. ай 21 намуд ётар шуд, дар 17 ҷойдан фоида дорад. ҳамчунин спрей дорад ба мисли мази френк и спрейша мақсад барои муҳлати ҳамхӯбаро тӯлонӣ кардан. инҳо барои одамои зандор ҳаст. кадоме дар кор бошад занзанӣ ба тамоми шаҳрҳои Россия равон мекунад. ҳамчунин доставкаш ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. марҳамат. ва ҳамчунин плюс ҳам дорем, метавонем муроҷиат кунед. дӯстон, якумин кроссовкиро мо ба шумо тавсия медиҳем ки нархаш 1900 рублай оптовӣ, дар як коробка 8 пар дорад, ҳамаш як светан. марҳамат дӯстон, нархаш 1900 рубл, ана 8 пар дорад, метавонед муроҷиат кунед. иншоалло ки доставка ба тамоми ҷои Россияро дорад ва равон мекунад. бардора 1900 рубл мехаред, дар болош агар ки масалан бизнес карда бошед, дар болош 500 рубл ёки 1000 рубл мефурӯшиш. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. номерҳои ватсапаш 925 939 41 23. салом нависед. иншоалло ки 10,000 намуд кроссовкиро дорад, ба шумо равон мекунад ва шумо интихоб карда ана заказ мекунед бардоро. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстон, дуюмин кроссовкии имрӯзаи мо тавсия медиҳем ба шуморо ки дар як коробка 8 пар дорад, ҳамашон як светан. мақсад агар ки шумо сафед заказ кунед, ҳамашон дар донаша мехоҳед сафед дорад. нархша бародаро 800 рубл мегӯяд ки ана бо нархи оптовия. шумо ҳамёро метавонед 1500 рубли ёки 1300 рубли фурӯшенед. марҳамат дӯстон, язди метавонед муроҷиат кунед. нархҳоян 800 рубл ва номерҳои ватсап мондагиаш занг бизанед. ана ледниям, зимниям бардор ҳама номи кроссовкиро дорад. доставкам ба тамоми ҷои Россияро равон мекунад. шумо аз хона заказ карда нархаш 800 рубл, ана 8 пар дорад бардоро. марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон азиз, сеюмин кроссовкии мо дар видеои имрӯза дар як коробка ишам 8 пар дорад ки ана ҳамашон як светан, оптови равон карда мешаванд. нархҳояшон 1200 рубли. ҳамин шербачаҳо хитон фурӯхта метавонед, мақсад бизнесона сар карда метавонед. дар стройка то ке бардоро мақсад мегарден. нархаш 1200 рубл, дар болос 500 ёки 600 рубл монда мана мефурӯшиш. 8 пара ҳамашон як свет оптови равон карда мешавад. дӯстон, либосам дорад. марҳамат, оптови либосам равон карда метавонед равон карда. номерҳои ватсап мондагиаш, марҳамат муроҷиат кунед. ва дӯстон, чорумин кроссовкиро мо ба шумо тавсия медиҳем ки ин кроссовки бовар кунед, аз назар аз кроссовкиҳои дигар бениҳоят хубтаракай. нархаш 2500 рубл, дар магазин бардора ҳамин места тай 4000 4500 рубл места. нархаш 2500 рубл. агар ки мақсад шумо бизнесона сар кардан бошед, 8 пар дорад, ҳамашон як свет. агар шумо свети сиёш заказ кунед, ҳамашон дар як коробка 8 пар, ҳамаш як свет меро бардоро. нархаш 2500 рубли. ҳамира метавонед хидад дар 4000 рубл ёки 3500 рубл фурӯхта метавонед. марҳамат дӯстон, номерҳои ватсап мондагиаш, муроҷиат кунед.
ва дӯстон панҷумин кросовкии мо дар видеои имрӯза нархаш ирам 800 рубл бардоро качествени бо нархи арзон ледния нархаш 800 рубл 8 падурат дар як коробка ҳамашон як свет обтоби равон карда мешавад. Дидесем бардоро ами качествени мақсад бениҳоят хубай. мақсад бардоро ана свети кабудчан дорад, свети сафедчан дорад, свети сиёҳчан дорад, не ки ё коробкаош отдельне бардоро дар як коробка 8 пар дорад ҳамашон як светанд. нархаш 800 рубл. ҳамира хиди шербача фурӯхта метавонед дар 1300 рубл ё ки 1400 рубл. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, номерҳои ватсап монагай занг бизед, маълумоти аниқтари кросовкиро аз худашон пурсон шавед. ва дӯстон, шумо мақсад зиғ нашавед ки мо дар киҷо ё ки аз Москва дурем ё ки дар Екатеринбургем, дар Санкт Петербургем, ба тамоми шаҳрҳои Россия дӯстон равон мекунем. Доставкаш марҳамат муроҷиат кунед, номерҳои ватсапаш мондагиай салом нарсен бардоро ана 10000 намуди ами кросовка дорад. хитон вибр карда ва заказ карда бо нархи арзон аз 600 рубл то 3300 рубла заказ кунед ва вибр карда бардоро равонтон мекунанд. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад. бародаро бисёри бад мепурсиданд ки самиёван доред. бале дорем бародаро. самиёван оригиналаш истеҳсоли Индонезия мебошад. курсаш бошад 3 пачка мешавад, 12 то 15 кило вес метавад бо гарантияш. мақсади ин метавонад ки занам бихӯра, мардам бихӯра, фарқ надорад. ай ҳам вес метавад, иштиҳом меёра, одамро ба қувват мекунад, слабиш дар намеомад. беҳад чизи хуб аст. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. муроҷиат кунед, равон мекунем. ҳамчунин ба Тоҷикистон ҳам роҳӣ мекунем.